Zdravo svima! Danas ću vam pokazati kako da na jednostavan i praktičan način očistite svoje podove od sastojaka koje imate u kući. Treba nam voda, alkoholni ocat i limun u jednakim omjerima. Zato ovdje imamo jako malo vode. Octa ćemo dodati onoliko koliko nam limun diktira. Koliko bude soka od limuna, toliko ćemo dodati octa i vode. Dakle, prvo što radimo jeste da limun ocijedimo. Evo pogledajte koliko je limuna u posudi. Toliko ćete dodati vode i alkoholnog octa. Sipamo u ovu špricu. Ako je imate, ako nemate možete u svoju kantu. Pa onda krpu fino umakati, ali ovo je puno praktičnije. Dakle, sipamo jednaku količinu octa. I jednaku količinu vode. Zatvorite, promiješate, promućkate i vaša voda za čišćenje podova je spremna. Idemo za poslom, tekućinom našpricamo pod. Ovdje imam jednu magičnu krpu koju sam ostavila jer sam je totalno devastirala i nju koristim samo za podove. Prebrišete pod i ostavite da se pod osuši. Ova tekućina koju smo pripremili sadrži alkoholni ocat, kako smo rekli na početku, koji će blago da dezinfikuje vaše podove, a limun će dati jedan fini, prijatni miris vašoj prostoriji. I tako ćete krenuti redom, polako naprskati i čistiti. Podove smo očistili, posudu sam istresla u WC šolju. Sve ono što vam ostane slobodno istresite u WC šolju, znate kako se krasno očisti. Posudu dobro isperite i ostavite za neki drugi put. Nemojte ostavljati ovu smjesu koju smo pravili, tekućinu, u posudi. Može baš dobro da zasmrdi, da vam upropasti i da ne znate odakle dolazi uopšte smrad u kući. Dakle, dobro je operite, istresite, operite i ostavite za sljedeći put. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da sam vam pomogla. Što da ne, očistiti kuću bez hemije.